Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sininna tomo-tomo labiki na niya sila suruh malabiki yang kewih ramasir kung Allah ta'ala. Iya muari mundri papuji na niya beresalam pada kitampai sikipay mamasalawak masalaw rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamuari asani-asan na atudangat ta iyewi waniwi. Ada pungat ta rilalan na iyewi onruang ewe. Ang kamatoy rito makita matang nga fong Allah ta'ala na sabak patang nga barakah. Makita na sabak pamasin. Narilulong nga wasele na wading imanca jipak dagaragah rilalan na atutungal linota. Makuto parupay mang waditoywi manca jipak bajalalang riasur mundrin na kung Allah ta'ala mati insyaallah. Sila suruh malabiki na niya tumatong malabiki yang kewi rin masiri kung Allah ta'ala. Riolo kakupat taro na yewe bicara yewe upaloro elo adam pasokku kulau riolo lapirat tamanang. Maka damagi riala si waktu ta cinampak narilisir yewe waktu yewe ada perang peri tujuh na agama itu. Kenapa? Pada hakikatnya manusia itu adalah taruh nak makada penduduk langit. Jadi yaro situngan nai di rupa tawe onrota angkai kulangi. Akan tetapi hanya dengan beberapa sebab gangkanna ipasalaiwi alena neneta Nabi Adam alaihi salam ipanunno rilinu. Salah satu di antaranya ketika Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diusaplah punggung alena Nabi Adam alaihissalam ripong Allah ta'ala. Kira-kira dari koto makada mengusap angkato haro cara na pong Allah ta'ala mengusap tidak sesuai dengan versi manusia. Ketika punggung Nabi Adam diusap, maka berjatuhanlah nama-nama yang akan menjadi anak cucunya kelak. Yang kana naitai alena pangulutta Nabi Adam alaihi salam. Sedi asam maka daniga pali asang ya rupuang magi na megalada. Maka de fong Allah ta'ala yena rumatu asam mancaji anak abum. Gangkan na naita sedi asam malay maka daniga tosi pali asang ya rup. Maka itulah Daud, bagian dari keturunan. Maka da siaga umuruk na buang. Maka di sekitar 40 tahun. Maka di pangulutan Nabi Adam puang angkaru umur kawereka maka ega melok ka palangi sa isa umuruku alena Daud 60 tahun. Maka nakaka 100. Maka diberikanlah umur Nabi Adam kepada Daud dan dijadikan 100 tahun. Gangkanna narapi wattunna melo icabu nyawana alena neneta Adam naparote si kumalekal maut. Maka dimagi melok manicabu inyawaku sementara engkamu pa sesana umuruku 60 tahun. Maka de malakul mo ang kami mesah tapi pura ni tak bariang aku Daud
Inilah yang kemudian tidak bisa diterima oleh Nabi Adam. Karena manusia itu memiliki sifat pelupa. Biasa di keadaan nisyan al-insan pelupa. Magi nasabak nenek Adam sendiri na lupai karena dia na meluk terima. Jadi angka tu pitra na idi rupa tahu anu cete bawa yang lupa isi. Makanya maka daiwi tu acata narik konakan naki papenyameng na tomaran nu penadita ajak moyolok tanpa malabolat de. Apa biasa na kan naki peri na pagili masa sekali. Apa yang katoto tahu yang nang kanakan nanya mata cedek maka labo maka cuah. Nekia sisan na nakan na pari biasa ni natutur manang nalalumana yarupure na bariak. Kenapa itu adalah fitrah yang kita bawa oleh alena nenek Adam ang kami matoha mana. Sila suruh melebih kanan niya tomato melebih ke yang kiri masiri kumalatala. Gangkan na nasaba engkani akelego na yewe tanewe. Puratoni na tanto po ngalatala yamanan na rupa-rupan na papetotota. Ima ipapetoto nasaba nyamang, ima ipapetoto nasaba susah ininaw. Bahkan po ngalatala, purani na jalokeng, lalang anyaman-nyamangan na sinin na atan, winduri pancajina. Narampe guruta. Baka da yamanan na tuwin ruri pancajin na po ngalatala pura ni ijalo kalalang anyamangan na. Manuk-manuk pura ni itantuang makada manuk-manuk onruang mo manyamang iko mo pasilele aju kaju sedewe sibawa aju kaju laingi. Ako ko angingi. Balewe pura to ni itantuang onruang mo manyamang iko bale ako ko waye. Jadi nareko angka manuk-manuk kaita-ita tamatin rumah kadawih nyamo penyawana balik nangin-nangin ilalan na waye pacakke panadina na inapa melok topal utama waye kira-kira manuk-manuk bansana yang mesti lolongan Yesus sa tamaka-maka tanya lalan na melok dola nareko angka balik purani jalokang maka da onrom mumanyamang iko ako ko waye ketika ada ikan kaita-ita tamatin rumah kadawe nyama pata nyama pa nyawana rupa tawe tuo rilebo na po tanangi tapa melok to lupa na sa legwaye kira-kira bale bansana yang mesti lolongan Yesus sa tamaka-maka. Kenapa? Jalan kita sudah ditentukan oleh Allah, jalan kesenangan, kebahagiaan kita. Yaro ini rupa tawe puratoni na jaloka po ngalatala lalang asan nangatta lalang anyamangatta. Ad-dinul Islam. Yan narito agama asal langangnya. Nariko ang kamu patau melo sappa lalang risaliwan na agama asal langangnya musti lolongan Yesus sa tambaka-maka. Magi na mega susata makukwe. Tarkada biasa yang kali ngatawe bicara. Yaro nene taryolo dito na mega zaman na dito na mega waramparan na tapi tulimasan na pinadina. Mega mato anak na masih kola manemuah. Ia ini makukwewe. Angkani majama malebine. Dua lice mi anak na napasi kola magi na tuli masuk sa penadina. Kenapa? Nasabak lanya ibaraka Magi na lanya nasabak tanyana lalan na asal langangi. Melo yola bahkan angkataw melo salaywi lalan na asal langangi. Sila suruh malabika na niya tomato malabika yang kewir yang masir di pungalatana. Abdullah ibnu Mas'ud berpesan kepada sahabatnya, saya tia zamanun angkamatu na angka sewawatu di akhir zaman takapoy sewa-sewai dua rupan na sewa-sewa
jaga ya roh. Yang pertama, al-haqqu la mardudun li ajma'i. Ya roh to ngenge na tolak ni to egay. Yak ko to ngamelo itatongi na cawa-caway kita uwi makukwe. Sehingga apa yang terjadi pede lau aswewe pede imabela kipo dari pemalataan. Nekia nareko pangkau ke dosa melok ipegau. Saman nama pamula ni nasi sama turusi tawe. Riolo pak nareko makadai tawe. Minraki di na inapa ipalepi. Masiri tawe kajuk maka dapat koro zaman naru. Kenapa? Karena orang memahami. Dek to na isang itawe maka dari iba asan na yaro maka dami bawa tawe mape mana dui riolo. Dek to na kadari iba maka dami mape mana dui de na wadik narekong ka jamay. Masiri tawe. Maka dai minrang idui memana masiri tawe ni tataw ega. Sekarang saman na yasi sama turusi maka da wadik. Nareko angka melok tolai saman na icawa-cawai. Ini sudah ada di akhir zaman. Nareko jata uwe na pegau pa. Mohon maaf saman na melok yasi sama turusi. Nareko tongang. Cedek mani melok pegau iyaro lagi. Masiri nareko napitang itongenge. Sila suruh lebih ke nanya atau lebih ke yang kiri masih pengalatana. Bahkan hampir semua lini sekarang ini seakan-akan kita ini ingin dijauhkan oleh Allah. Mak bicara ekonomi tahu isapa ni tahu belum mak bicara syariat Islam, ekonomi Islam. Mak bicara kesehatan kita pak. Sama nama pamulatoni melok ki ibelai. Mak bicara agama tahu malah diatur. Jadi wajar saja ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Maka daya Roma tu tau salama yasrimudina wa taala. As-sabiqunal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mega matu ya rotau marioloy. Cende mani salama ya rotau rimondri. Mudah-mudahan kelompok orang-orang yang selamat ya rumah di Mondrewe angka kita makweri lalanda magi na cendek mani nasabak deni gaga si pak annini pacarama pak mega ni dena na isapa pacaramah tapi to pandrita ibila jari ni mega si ilolongan to pandrita ternyata desi namanya ini berkecimpung dalam kelompok-kelompok organisasi ulama isapa atau manini. Maka dia memang yang rekrutnya ya tumbuh to macewe mega nih. Matandrewe sikolana mega nih hampir semua orang malemak ni nalolongan tahu gelar di makukwe pak. Tapi ya romelo mamalagang pak disengena ibila jari di makukwe. Jadi aja tak heran dari komega tahu maca dek yang makurat tahu makiadan. Banyak orang yang cerdas tapi ibila jari ni orang-orang yang berakhlak. Ya rawita santeriewe sa isa pa mapamula ni ilolongan mas sahabat si bawa guru na. Ya riolo may tau kimita guru Mako kwe si pak bunga-bunga ni tau ite kimunro barakay. Ketika anak-anak dipukuli nakan na si tau aturan. Gurutta itanay maka damahagi ropung ero ananay na reko icalay ipadiri wi riolo pede icalla pede ipadiri ko gurutta pede ima baraka rata-rata orang yang terkena cambukan guru ustaz itu mahagi
berhasil. Yang aku kue anak-anak PDI pendiri PDI mabeta. Pekogi carana na icalla miyong mendre bola mi. Aga ya sepada mi miyong icalla. Icalla ko tangasoy amendre iko waniwi. Itu tukang itanga ko wanila mo jandela. Itene guruta makada pekogay. Mapasang iguruta makada narekomelo kumbo callay anakmu. Dito na yadjako calla-calla mo ipandiri mo. Dekya ajak muacalla si bawa setange. Pegayaseng callay pendiri anakmu riwatu pajamu macai. Eresapa. Yaitu pasal dinasi pa icalla ko tu macai. Upamu macalla riwatu macaimu tanyana iko macalla wadi jaji setan na macalla ko tu. Yana tu nalanya baraka na pacalla na tawe makukue. Makanya makanya guru tak latak dap ajak lalu mu macai. Guru tak Haji Daud Ismail. Icelengi ia bicara na guru tak Harisa. Lau na celengi guru tak Haji Daud Ismail. Maka de magi guru tak pung. Maka de itu gagal. Alhamdulillah makasih mana mua. Tensin na darah na makanja. Kolesterol na normal. Asam urat makasih mana. Kalasarin na micau. Maka de agar resep na pung. Maka de kajik tu nasa Nabi taklah takdap ajak mu macai. Apa tak cicak ko macai pitu pulo pintu penyakit yang masuk ke dalam dirimu. Angkap itu pulo lasa tama ko tu. Tak cicak ko macai. Kakada ye miro ko makada de ye toro nakada. Anu pada ini baru dia masuk. Makanya kita bisa. Biasa mo wawancara mapung. Degede padang kawolay. Paya na mawa maresa to yem. Ipajay na rekode pa to masuk. Bahkan guru tapat sa buku mapasang. Narekomande ko dalam satu wadah itu sudah lebih dari 3 macam makanan. Lasa na napinda ya tu. Ya ko talun rupa ni koro nandre kaju si bawa bale. Talun rupa nareko naliwan dia tu talun rupa ikan alasa ko tu. De apa pa ya ko lau ni botinge. Kani acara na kani migurin na kani tahun na. Peko kita na malasa. Pegalanda inandre. Sila suruh malabika na niya atau malabika yang keri masiri pong Allah Ta'ala. Toli supay mo. Maka ada manusia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah penduduk langit. Gangkanna akan tata ipaturi lebo na yewe tanaiwe. Tomelo pe merewa ri amme mengetah. Kita ini punya cita-cita untuk kembali ke asal kita. Jadi roh akan tata ipatukko lino pa maka dai ko Allah Ta'ala as-sumpaku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nalura ki ko Allah Ta'ala masumpah situngan na as-sumpah nge merupakan jalur kita untuk kembali ke asal kita melok ipalisu konrota. Nalura ki ko Allah Ta'ala masikola makuru itu juga adalah salah satu jalan. Makanya muncul berbagai macam tarikah. Ya naroyasa tarika laleng pekogi carana to lesu pemak kuon rotna. Anjana na to pusah. Apa mega tumatu to pusah. Makanya makadai patareka epa. Nareko angkata udega gatareka na. Degaga gurun na pada matu anak manu sampai indo na. Batuangan naga, degaga lalen na. Bersyukurlah kita berada pada naungan asadia mana saja lurta bersanat. Sila suruh malabik na niya to malabik yang keri maseri po Allah Ta'ala. Narekotomelo lisu pe mala ri as salata musti ipacingi lalata.
Tegi munro ipacingi yang pertama para kaiwi niata. Kenapa manusia sekarang ini hampir 80% sudah dikuasai oleh dunia. Ia nak bicara tahu Pak si matalino mani. Ia nak bicara tahu palau mani, waselek mani. Isapa ni tahu melo mak bicara akhirat. Yerovita tahu macu cewe umuruna adam pedampak ki samana tahu macu ama ni mega. Isapa ni tahu matuai. Magi masiri ni tahu mapangaja taro Korea ya patitan niya to iya. Di nagagamelo si paringgarangi. Sila suruh melebihkan niya to malabik yang kiri maseri mengalatala. Sita ita ni tahu dalam hal materi. Makanya maka Dewi Nabita ang kamatunang kasewawatu yaitu umatku tu yaitu salange ikatulong pada lawan andrewe rikaparai ikatulong ko bere-bere. Maka dari sahabat cete miga salawat tuero maka dari miga surut miga sana sesalang akan tetapi pede lo asewe jumlah na salange miga dekata pena pede lo aso pede malamah. Jumlahnya mega. Kenapa? Nasabak kita sudah dituntut oleh kehidupan dunia. Samanna sampajangnya pali sewaktu mani. Padahal to matuat tariolo pak to pandri tatariolo palaungnya pali sewaktu sampajangnya pokok. Yako sampaja yala pali sewaktu berarti sampaja paraluman itu tapegau. Isapa ni sampaja sunnata. Magi sampaja tapali sewaktu memang ni. Buat kita sada-sada leta makukwe. Dari ko makutu-kutuki mas sampaja sunnah mancajitan rai. Sampaja tu pali sewaktu. Yako sampaja tala pali sewaktu berarti napakeno nilino yari kana tutu nilino atita. Pekogi pale yanaro sampajangi poko palungi pali sewaktu ya kumakadaki sampajangi poko musti ijamamanan tungkal sampaja sunnah. Bakade fongalata lari lalan na hadis kudasie nigi kita upamega iwi sampaja sunnah na natatongan ngi sunnah makita wi mataku nak kitang mareng kalinga wina culik na reng kalinga makena tinggi penadiku na pagi manawa-nawa batongan na aga zaman na si Don Raisibaw pengalatan ya ko'y pamegay sampanya sunnah sila suruh malabik na niya tumalabik kay ang keweh niya maser pengalatan. Makanya ipancaji wiyaronia taro akhirat. Maka dia pengalatala rilalan na aku orang malabih. Mangkana yuridu hartal akhirah. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, nazidalahu bi harsi, majapu itambayangi aga pada nakatai. Wa man kana yuridu harta dunya nigi tahu tulilino mani bawa sinasapa tulilino mani bawa si mata nalalu nuktihi minha iwerengi saisa mi iwerengi aga nakatai nareko toma balu-balu pa itarge iseratu sebu sesok tomannya na sama akhirat na wereki po ang alatala 210 na tambayaki po alatala. Yero lagi ilolongat tobi apalan na ko ahira. Nekya na rekomanya kinasaba niya lino nuktihi minha iwereki sa isami oleh niya na. 110 nakatay 50 mani 10. Bahkan napatarui ayat na kung alatala wa ma lahu
fil akhirati min nasib yero na rekolino na katay deto nagaga nalolonga ko ahira sa isa mi iberengi de kade gaga nalolonga ko ahira. Makanya makade gurutta narekomelo ko pa baraka idalemu pakasingi niyamu 5 rupanna tu narekomelo ipa baraka idalle la tuakhiru min faradillah aja lalu mupa dimundriwi para luwe ri puang alatan magi puang alatala ma beredalle masa puang alatala tapa dimundri parentana nigi tau sumtuli pamatu-matu iparentana puang alatala ipamatu-matu tu ipapedalle na riseserajan na puang alatala puang alatala matur idalle neknya na pandangin te puang alatala mega tau pak seleng neknya de na matapet lebih pi egana tu matapet neknya de na metau tu puang alatala makutu-kutu ki masam pajangi sawadi jaji makada angkas itu kapa purai janji de na ilaperi magi to munape mata na pego makanya ade na isapa makukwe na pamatu-matu sampajangi sah matu pito mas sampajangi sah malampe mo watu na isah cinampe pito mas sampajangi sah pura pi manonto sinetron na ikatan cinta magalo si jalan ceritana sila suruh mo labik na niya tumato mo labik yang kaya rimasir kung alatala makanya mapasang igurut tak aja lalo mucapa ide cecende aja mucapa ipasi kamu si 10 rupiah cawa cak beru muri padamu rupa tau wedding ijaji manca jila lepam maser yasur mundri na kung alatala nekya makada itu gurut tak aja mucapa ija cende nasabak wedi jaji bele silapamu ripadamu rupa tau narutungi amalakmu 50 tahun aja ipandang ente pak aja to ipa matu-matu resengi papedeceng ya kololongan ni waktu untuk mapedeceng apedeceng ni kenapa dega ga jaminan tak yitamu pagatu matan naswe baja siapa yang bisa jamin pak yerong ke hadir koe terapi mo gatu bola tak matu tidak ada jaminan de yisangi makada sempak mo ki gatu mesu pole masigi di bone koro bajoy alena guru tak sementara macara mana mati dena sempak mesu pole masigi narapi ni waktu gangka karodi sila suruh mo labik kanan niya tamo labik yang kaya rimasir kung alatala ari ada pacapurag kumelo ka mapasang wa man kana al-akhirati hamma ja'alallahu fi qalbihi gina nigi tahu si mata mania na saba akhirat jaji namo tu jama-jama lino pak tapegau anya kina saba akhirat magina sanabita ja'ala fi qalbihi gina ipancaji sogi iri lalang atin na yatu tawe yasangnya sogi ati pak namo si 10 rupiah duit tak manyamat tu pedadingi wa jama'a syamlah ipaset di wicinana yatu tawe magina mega susata apa mega lada ta cinai makade guru tak Haji Abdurrahman nambo dalle narekomelo kon lolongan ni asandangan na atutungan linoewe peko gibate mumulle mewe cinnam magi na mega susah ita tawe we ang kasibaso lalo ya sina cinnay daster lalo ya sina cicil order lalo ya sinalli magi mega landa na cinnay na ita tawe berhasil wale na macinna si napalena de kamu dalana melo to mabango sarawale de gaga duina mindra ko BRI mala kareni talutaw taton na wale de gaga wale tama sarra penuh jalak karedi tanggala sedi masamman ni
Tanggal 2 masuk po ni. Maka dito Riolota, lebih mo'y nalalungi polisi daripada nalalungi tanggalan. Sila suruh malabig ka na niya, teman-teman malabig yang kaya rimasir pong Allah Ta'ala. Wa atat su dunya wa huwa ragima. Maka na nabita, nareko angka ko tuliman niya na sa baahera. Yaro persoala lino, persoala wasele, natiwira ki kuang Allah Ta'ala. Ako yolota, de na to sila de mapalaw dalam keadaan hina. Agaya semannya akhira, jadi namo tulino pa ipegaw na rekonya na akhira insyaallah. Ilolongang apalan na, ilolongang wasele na. Epwa mabalu-balu kamelo ka mapandriang ito ega, lebih na pamatu tawago. Jadi makoron niya na tawiriolo pa, na rekong kausahana. Melo ka magalung, wasele na mega, wapandriang ito ega, lebih na pamatu tawago. Ito si di makukwe, lebih na payak baryang. Magi niya na ahera, musti ilolongang. Jadi na motu ahera, tapegaw na rekon niya na lino, dito na ilolong. Agaya sa ahera, ipegaw niya na lino. Mega to pa, iya pa nasang pajaduha na reko machipi, dui balancana. Iya pa na melong matahadyo na reko salasalangin ang kangan na. Makanya maka na nabita, wa mangka na tidunya hamma, ja'ala pakrahu bayna aynahi. Dari komannya ko palau wasele kareso muattuangan pakulya muattuangan amacanga muattuangan agana se nabita ja'ala pakrahu baina ainaihi kasiasi palawangan matanda ya tutawi yako kasiasi ni palawangan matanda musti megalada na cinnai ya na tumiasa na masusa penading. Makanya maka dewi andre gurutta tanya tu asogiremu pada TV ko masandang tanya tu acara capa pesandamu TV ko masagena tanya to abadiramu pada TV ko sa lewangang nagi asan nangange asalewangange tagat tungi ribateta batu timpala japitul labina po Allah Ta'ala namukang kata pacicalam pui parenggarata rise sa rajan na po Allah Ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.